badi mani ko nakamoy lalu watel mun kanno malla ni chano nyimi to ka fay ko MF TV anal badi kanu telo malla kibar janjanna Mamadou Fall murtana ko teke ate bi aramiso juin karotil tan nin kiling kana kibar dantan sindalmam kibaro nyunu nge I follow ate nyim ministro alhalo nyi fanala mi ka fay ko docteur Fatou Diouf mi yalon ko tel be mararlin nu sa fono ko bade mo nyal halo nyi fanale ka fbe ko pecho nyin ate wo docteur Fatou Diouf alal ni ko afanan be Pastef membre le kono mul ya lon ko atumo minna Ousmane Sonko banketa ko Pastef ko lutte na gouvernement nyin kono ata fana be semberin Ousmane Sonko le kan folat na ya maro nyin tam ka moy amanna dum gouvernement nyin kono wo docteur Fatou Diouf ko min ka fal nyamin wato wati bade nguru abi ki ba janjam bul lebe lorin pour ka toti nyam aliajele ko atumo minna wakata fa bantam quotidien wolu wala mo kibar nyang kaytolti wala jamalu bota inatna asafe ila kibar nyang kaytu kungol to kom atenyi docteur Fatou Diouf mi yalon ko Pastef ko le mati anatna Ousmane Sonko la yamaro nyi moy ko tumo minna ya jindi ministre yaram aye profito wala to anatnam sa fondon ko licence de pêche olta qui est signé minutata kanyam licence de pêche kemenin tanning kiling nala mo licence de pêche ni wolom nyinti ko Sénégal masakundam ali alon ne koy ka yamaro di akulun lela bulul yalon ko batol mu munul se sa fono ko demo keno ba demo atana ni Sénégal ba joni konom woto e ka autorisation mun dila yamaro nyin wole mu licence de pêche to mi yalon ko ka wolta ka signé aka di wokulun lam wala tana sai mollo taka to tinyam telel to radio to wolning ni site internet to hani kata kibad nya kaytol to ka itandi ko tumo min nan ya jindi ay tilimbal yale ke de façon illégale comme il faut ya fo nyaminto anatna sa fono licence de pêche ta ke signé min tata kanyam kemenin tanning kiling bari wo kibaro nyin badi wolu kibaro te mi yalon ko asahiyata wo kibaro nyi man sahiya kat wala nan kale ko entel be minna nyin tembo alla nyi cheno nyin to MFTV wala mu ka kol bondalier nyonto katum badi wolu diamu lalbe siari nem manipulateur be siari nem atani segal banko nyin ka wala na bukala fi ali fili wala kat na badi wolu ning fem boyta banko nyin kibaro to nga fero ko nga kisisale fay ko yima fer nga sambana nga kibar beto dialla pour al salon ko nyin mu kibar to yalon ko abe koiring abe sahyari anno memi fulale badi wolu mota bonla kibaro min sahata ko nyin kono wala mu nyinti ko atanyin docteur Fatou Diouf mi yalon ka tel mun mi soti mimbe marar lim bade mo alhalo nyin fannala num amam licence de pêche kemenin tanning kilin signé tumo minna ya jindi ama okay folo kabri ya jindi ama han licence de pêche kilin fon signé de façon illégale munul yofo manipulation no mu ila ki waro man la to nyakam ila ftatol tinyala minketa wolo mu nyinti ko kabra nata 2024 ya ki ministroti ay listo bondinu ne kaytandi ko nyillemu kulul timul yalon ko yamaro di wollela munul se demo keno nani Sénégal bajo nyi kono sa wosan wo licence de pêche olu ike kuta yandi ka listo bondi kaytandi ko nyinan son fanam nyilul le fana nyanta demo kala na Sénégal bajo nyi kono wolat na 2025 ayo ku kilun kuta yandi le ko teke sa min kata wolo nyinti ko tumo min na ba jindila 2026 saw nyi kono juin karo kono wala benta wato fe mi afana nyanta listo bondila pour ka itandi ko ay listo mi bondi wo kulungolu wala nyanta de mo kala nani Sénégal ba joni ko wala minti ko ye licence di wala la say wol licence olu mun kata licence de pêche olti wala tata kanya licence de pêche kemenin tanning killing sa wol licence de pêche kemenin tanning killing wolu ay wolu sembo mu be tara janne kato yalla ko kafme ko état mu continue gelti wala minti ko ni nata je Sénégal ma sakunda tara ay ko do ta ka signé kaytol to comme licence olu waran contrat sifadol to itete wi la nyam dara foko ibo ko nyintal ka burka hani ite ba jubela le san juma nyol lebe silo kan wol ni mun mantara silo kan yo ko nyinta ka bondi nyonto woto holat na kabrana tab licence de pêche olu yalan ko ay wolle tarjeto wo symbole mum be ay tarale ko Sénégal ma sakunda menu janto wolle wota ke signé sai ate mu ke ala nyin do ko nyin kono to mum na kara ministre oti mi mararling ate nyin sa fon dron ko bade mo nyin al halo nyin fanala wolom nyin ko kabrana ta ay kiskisroke ay licence de pêche tara janto ate minke wolom nyinti ko licence de pêche fula dron badi wolu kabo 2024 kabri yake ministroti fo 2026 kabri ya jindi licence de pêche fula dron mu yalo ko wolum licence de pêche kutolti ate wolle signé sa ni mo lota bi telel to komi nga fala nyaminto badi wolu wallahi ni Sénégal janto be nyitam mo nyiminto malobu ko dul fa katum ntenga mojele mi yalo kibar nyanal mati ko don ko mati télévision to asita ani mun bebe sirin tout bari ibe saye molli mute jawolti wolle be loring ako molye ko nyin docteur Fatou Diouf
ay licence kemeni tan nin kilinata ka signé tout momina ya jindi anu wo c'est de façon illégale amalla toña kan woto say ni wo kibar jenjen na wo chroniqueur yo fo télévision bu ñunto min yalon ko bi wol yeban Ousmane Sonko ni Pastef ko damane to na yo fata fa yalon ko manke toñati ku fulale ba ko ñukono wala mi ñinti ko lombal yalo mu waran aya lonne bari alfa kam molle hakilo janjan ki manipuler woto say nabe wo ñama toña fele ate murula na ko teke de fan waro kama pour ka fu molle ko a boytale ka yan fo dani docteur Fatou Diouf ban hani atokala say binala ka ko nek ko don fanana fo ko teke hani bi kadum manipulation do fanan kono woto komi nga fala ñaminto docteur Fatou Diouf mimbe ministère ñunto nun mumbe no ministère ñunto ye bade mo mar dunno mumbulu pour aya mara e ka mo ko pêche ñing ka bo 2024 fo 2026 licence de pêche fula dron ay wo damane signé na manke woti amma licence de pêche kota do signé wo tomal be tout wo licence de pêche kemeni tan nin kilon mumi be kono ayo be tarjanne ate mi laje to wo licence de pêche fula damo ay wala ate ni licence kemeni tan nin kilon kono andon ko ni fon kare nyaadile amma ke ka fo ko atel dun tala bureau kono asita kideta aya signé ka fo ko ngal licence de pêche fula tala nga signé nga autorisation di courant fula la pour ye bade mo kana segal bañu ko hani ate mo kede parce que badi ngol kuro wole be ate au ministère ñunto kuro ñi mi yalon ka fa ko commission consultative commission no mi yalon ko wole ka kolta ke kiskisi ka jube mol mun yalon ko wolle demandol ke ka sambana ka ko kulun le membulu lafta ka de mo ke Sénégal ba joñu kono sa commission ne be ministère ñunto commission ñi londi tibal le bije sa wo commission alpha lu wolle ka kiskisi roke ya jube fodin say mbe licence o dino la ñu kulun le ban fota dino la say wolle ka ko ñi kiskisi ni kiskisi foye bandi wolle ka yamaro di ka autorisation des ministres la ate ya signé sa kabrat nata sita depuis 2024 fo 2026 tumo mine ba jindi la wo commission ñi ibenta signa fulalla o commission mi yalan ko wole ka ñing licence de pêche kula halta ke kisisi commission ñi benta signa fulalla ye kiskisi roke kabri benta signa fulalla kiskisi roke foye bandi yemi mu tawolo mu ñinti ko say mu yalan ko wolle le dossier kamana iko lafta licence la pour ka demo que na segal ba joñu kono wo commission ko ministre yele ko say dossier kono mo sey waran dossier sey ye wole valider wala mu ñinti ko licence sey i ñanta wole dunna modol bulu tumo minna wol solata licence la pour ka demo que Sénégal ba joñu kono kabro kana fa banta mil yalon ko wolle be wo mo sel kono mu ñanta licence sotla sa fono dron ko kulum fula wolle fero ke fo itata en règle wala mu ñinti ko yela ibratele kaytol be noma yela formalité be ke faabe banta faabe karata fo sa femman tuje dafa namaka ka licence o dila inatna licence o di wolle la wala mo kulum fulolti sa to rejelu atuta kulum woro wo kulum woro lu yalon ko wolle fana nyanta licence sotla nyanta licence na mulu fana bulo kono fo bi mbe tembo nyiminto fa atani ministre nyi jita ika fumi ko docteur Fatou Diouf amam licence de pêche nyi di wo kulum woro la munatna ma licence de pêche nyi di kulum woro la hanni yatara commission nyi ya valider le bari wo kulum woro lu wolbe procédure la ika fumi ko procédure administrative lu katum nyanta kayto le dundila nyanta fero le kala ye nyinin kamunna fo kaytol be na kamal woto no bina licence de la woto sai kabrate sita pour ka kadalier atanyin docteur Fatou Diouf ministère o nyinto mi mara lin demo al halo nyi fanala ba demo nyin kabranata licence fula pecho fanala ba demo fanala ate wole signé kabra yo signé faye bandi munat na yo signé parce que kuro wolbe ministère o nyinto ika fa ko commission consultative o nyin wo commission nyin wole ka kisisiroke loni tibale bijeto wolle ka fo nyanta licence o de la nyinale manyana de la nyina sa kabri wol benta nga falel ko wol benta signa fulalla kabrata kata ministre fo benyite mo nyimito walla o ben fuloru kabre dossier keskisi ya jele ko kulun sey e nyanta licence de la walla la wo kulun seyel kono kulun fuloru wolle la kaytol be ala halo nyi tamal fa banta ministre ya signé wo kulun worolu han ya tara ya maru le ko nyanta licence de la le bari nyanta min tamal kayto ko ala halo nyi fanala ikafo mi ko administration nyi ala halo nyi fanala wala man kamal fon wala dana wol bi han bi imam sa fono dron ko licence ono dino wala folo woto sain munul ka fo kata ministre nyin docteur Fatou Diouf aya batle fo ya jindi aye licence de pêche kemeni tan nin kilinta ka signé wo kibaro nyi man sahya aman la to nyakan badingulu nga wo ko ndol samanale bi anal badin kanun telomo Allah kibar janna Mamadou Fall MFTV assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh